সলনি হোৱা নাই পৰিস্থিতি। দিল্লীত জীৱনৰ বিষম গতি। বিগত প্ৰায় 2 সপ্তাহৰ পৰা দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী ক্ষেত্ৰত বায়ু প্ৰদূষণে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নমাই আনিছে বৃহৎ ভাবুকি। ধূলি ধোঁৱা কুঁৱলীৰ সংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা স্মগে এক প্ৰকাৰ এটা বৃহৎ চাকিৰ দৰে ঢাকি ৰাখিছে বৃহত্তৰ দিল্লী। পুৱাৰ ভাগত অতি বিপজ্জনক হয় পৰিস্থিতি। বায়ু প্ৰদূষণে যথেষ্ট গ্ৰাস কৰি আহিছে দৃশ্যমানতা। ফলত ইয়াৰ ৰাজপথত পোৱাৰ পিছতো হেডলাইট জ্বলাই সেই ৰাজপথত চলিছে বাহন। সকলো মিলি দিল্লীবাসীসকলৰ চৰম দুৰ্ভোগ। वैसे अगर देखा जाए तो अपनी इंडिया में सबसे पहले फॉग जो है वो दिल्ली में स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली में ये फॉग नहीं, ये स्मॉग जैसा है कि अगर आप बाहर निकलो तो आंखों में जलन लगती है। ये दिल्ली में सबसे ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पर ये शायद पटाखे हैं या फैक्ट्री है, उसकी वजह से अब देखिए दिवाली आ रही है। अब दिवाली में देखिएगा ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लोगों का बिना मास्क और बिना गॉगल पहने बाहर नहीं निकल सकते, बहुत तकलीफ देता है। लेकिन अब ये स्टार्टिंग हो चुकी है तो सभी लोग अलर्ट रहे और कोशिश करें कि पटाखे ना ही जलाएं। हाँ, ये धुंध की वजह से आंखों में जलन महसूस हो रही है और गले में खराश हो रही है, नाक बंद रहती है, खांसी जुकाम ज्यादा रहता है, एलर्जी टाइप से रहता है और इससे हमें वो मतलब दिक्कत काफी हो रही है इस धुंध की वजह से। यहाँ पे आजकल पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है कि काम काज में भी दिक्कत हो रहा है और बच्चों के स्कूल्स में बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पहले 1 से 5 तक का स्कूल को बैन किया, उसके बाद अब 6 से 10 तक का स्कूल को बंद किया। দিল্লীৰ ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে ৰাজনীতিও এক কাৰণ বুলি ভাবে দিল্লীৰ বহু স্থানীয় বাসিন্দাই। मैं दिल्ली से ही हूँ और आप देख ही रहे हैं पोल्यूशन के लेवल्स क्या हैं। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, स्पेशली बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले गवर्नमेंट कहती है क्लास 5 तक स्कूल बंद होंगे, फिर 9th and 11th तक बंद होंगे। तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। इनफैक्ट सभी का बुरा हाल है। पहले गवर्नमेंट कह रही थी कि ये पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है, अब पंजाब वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ से नहीं आ रहा है। इट्स ऑल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स गवर्नमेंट को कुछ ठोस कदम लेने चाहिए। আন একাংশ বাসিন্দাৰ মতে এই সময়ত দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ প্ৰাথমিক কাৰণ ৰাজধানী মহানগৰীখনত চলাচল কৰি থকা প্ৰায় 1 কোটি যান বাহনৰ পৰা দৈনিক নিৰ্গত ধোঁৱা। Primarily reason attributed for this pollution is from the vehicular pollution. And every season when there is a festival season, the Diwali is considered to be one of the main contributor. But you just see for last 15 days how bad the pollution is. There has not been any firecracker. The normal traffic as it flies, it's flying in Delhi. So the cause for this pollution is something else. One main reason is that the nature of cultivation we are doing around Delhi, that is in Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. It needs to be seen whether the burning of parali, that so-called reason for this pollution, is actually the reason or not. Then in my opinion, the second most important factor which we forget is rampant construction in and around NCR. Of course, we see in Delhi there are a lot of trees. Not many cities in India have this much green cover. But in spite of that green cover, even in the Luton's Delhi, where we live, there are a number of trees are there. But you look at the pollution level, it is same here as well. যান বাহনৰ লগতে দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণৰ আন এক প্ৰধান কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী ক্ষেত্ৰত খেতিপথাৰৰ আৱৰ্জনাৰ অনিয়ন্ত্ৰিত দাহন। যাৰ বাবে মংগলবাৰে পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী ক্ষেত্ৰৰ 4খনকৈ ৰাজ্যক শুনাই কঠোৰ সতৰ্কবাণী। পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণ এক ৰাজনৈতিক যুদ্ধৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে। এই 4খন ৰাজ্যৰ খেতিপথাৰত আৱৰ্জনাৰ দাহন দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ অন্যতম মুখ্য কাৰণ বুলি অভিহিত কৰি সৰ্বোচ্চ আদালতে কয় প্ৰতি খৰালিতে বৃদ্ধি পায় পথাৰৰ আৱৰ্জনাৰ দাহন। আমি এয়া বন্ধ হোৱাটো বিচাৰো। আমি নাজানো এয়া আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব। এইটো আপোনালোকৰ কাম। এয়া বন্ধ হ'বই লাগিব। অচিৰেই কিবা এটা কৰক।
দিল্লী চৰকাৰকো ৰেহাই দিয়া নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। দিল্লীত এতিয়াও বহু প্ৰদূষণ সৃষ্টিকাৰী বাছ চলি আছে, সেইবোৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে সৰ্বোচ্চ আদালতে। ন্যায়াধীশ SK কৌল আৰু সুধাংশু ধুলিয়াৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে শুকুৰবাৰে এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰে সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যকেইখনলৈ। একেলগে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ দিয়ে নিৰ্দেশনা। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।